बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई दोस्तों, हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच गए हैं कि जहाँ पर उन तीनों कलंदरों ने अपनी अपनी कहानी भी उन तीनों औरतों को सुना दी, और उसके साथ साथ जो तीन और अफराद जो उसके मेहमान बने थे, जो भेस बदल कर आए हुए थे, जिनमें से एक खलीफा है, एक उसका वज़ीर है और एक उनके साथ ग़ुलाम है। तो उन तीनों ने जो है वो ये बात कह दी कि हमारी तो कोई कहानी नहीं है। तो उन औरतों ने उनको जाने की इजाज़त दी थी, वो चले गए। अच्छा, खलीफा जो था, उन्होंने उन तीनों कलंदरों को कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए, और फिर दूसरे दिन खलीफा ने दरबार लगाकर अपने वज़ीर से ये कहा कि उन तीनों औरतों को बुलाकर लेकर आएँ। जब वो तीनों औरतें वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा ये तो वही है जो रात में हमारे पास सौदागर की भेस में था। तो खलीफा ने उनको हुक्म दिया कि तुमने जो तुम्हारा जो राज है कि तुम्हारे पास 2 कुतिया थी और तुम उन कुतियाओं को बहुत बुरी तरीके से मार रही थी, और तुम्हारी बहनों में से एक बहन वो भी है जिसके जिस्म पर बहुत सारे जो है वो निशानात पड़े हुए हैं, इसका क्या राज है। तो अब वो जो तीनों बहनें थीं या 3 औरतें थीं, वो तीनों औरतें अपने अपने राज को बयान करेंगी खलीफा के सामने। तो हम पढ़ने जा रहे हैं बड़ी बहन या बड़ी लड़की की कहानी। ठीक है जी। वो लड़की अमीरुल मोमिनीन के सामने आई और कहा कि मेरी दास्तान अजीब व गरीब है, और ये दोनों काली कुतिया मेरी बहनें हैं। हम तीनों सगी बहनें एक माँ बाप से थे, और ये दोनों लड़कियां जिनमें से एक के बदन पर मार का निशान है, और जो दूसरी जो सामान लाया करती है वो दूसरी माँ से हैं। इसका मतलब ये है कि इनके वालिद ने 2 शादियां की थीं। पहली वाली बीवी से 3 बहनें हैं और बाकी दूसरी बीवी से 2 बहनें हैं। जब हमारे बाप का इंतकाल हुआ तो हम सब ने मीरास में से अपना अपना हिस्सा लिया। थोड़े दिनों के बाद मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया और 3000 दीनार तरके में छोड़े, और हर लड़की के हिस्से में 1000 दीनार आए। मैं इन तीनों बहनों में से सबसे छोटी उम्र में थी, और मेरी बहनों की शादी का सामान करके दोनों बहनों ने एक एक मर्द से शादी कर ली, और एक मुद्दत तक वो लोग साथ रहे। फिर दोनों मर्दों ने तिजारत की तैयारी की, और दोनों ने अपनी बीवियों से 1000 दीनार लिए और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए, और मुझे अकेला छोड़ दिया। ये बिल्कुल कहानी वैसी ही है जैसे इससे पहले हुआ। जैसे वहाँ 2 भाई थे, उन दोनों भाइयों ने जो है तिजारत की, उसमें उनको घाटा हुआ। ऐसे ही ये जो दोनों बहनें हैं, छोटी वाली बहन की तो शादी नहीं की उसने भी ना, लेकिन जो 2 बड़ी बहनें उन्होंने शादी कर ली और अपने अपने पैसे अपने शौहरों को दिए, और वो शौहर उनसे तिजारत का सामान लेकर तिजारत करने के लिए चले गए, और न सिर्फ खुद चले गए, अपनी बीवियों को भी अपने साथ ले गए। काफ़ी अरसे के बाद ये दोनों बहनें बहुत मफलूकुल हाली में और बहुत ही गुर्बत की कैफियत में इस छोटी बहन के पास वापस आईं, और आकर कहा कि हम तो लुट गए, हमारे शौहरों ने हमें धोखा दिया और उन्होंने हमारे माल को जो है नुकसान पहुंचाया। तो इस बहन ने भी, जो छोटी वाली बहन है जो क़िस्सा सुना रही है, उसने अपनी दोनों बहनों के साथ अच्छा सलूक किया और उनको फिर अपनी तरह अपने घर में उसी तरह ठहराया। ठीक है। तो ये सिलसिला, ये क़िस्सा वैसे ही जाता है। इसमें जो नई बात है वो ये है कि मैंने कहा, ए मेरी बहनों, मेरे लिए तुम ज़्यादा अज़ीज़ कोई और चीज़ नहीं है। मैंने उनको बोसा दिया और उनको अपने साथ रखा, यानी वो जब गरीब होकर आ गई। इस तरह हमने 1 साल गुजारा। इसके बाद मेरा इरादा हुआ कि कश्ती पर तिजारती माल लेकर बसरे जाऊं। मैंने अपनी बहनों से कहा कि तुम्हारा जी चाहे तो मेरे साथ चलो, और अगर जी ना चाहे तो यहीं घर पर ठहरो, यहाँ तक कि मैं सफ़र से वापस आ जाऊँ। ठीक है। तो मैंने अपनी जमा पूंजी को उसी तरह 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा किसी के पास अमानत रखवाया, और एक हिस्से से सामान तिजारत ख़रीदा, कश्तियाँ ली, और अपनी बहनों को लेकर बसरे की तरफ मैंने सफ़र किया। ठीक है। तो आगे चलते हैं जनाब।
کشتی دن رات چلنے کے بعد کشتی غلط راستے پر پڑ گئی اور ناخدا راستہ بھول گیا، اور کشتی اس سمندر سے دور ہو کر جس میں ہم جانا چاہتے تھے دوسرے سمندر میں داخل ہو گئی، اور ہمیں ایک مدت تک اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کے بعد 10 دن تک موافق ہوا چلتی رہی، اور دید بان کا مطلب جو اوپر چڑھ کے نظر رکھتا ہے، ٹھیک ہے، نے اوپر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور کہنے لگا خوشخبری ہو۔ اس کے بعد وہ خوش اترا اور کہنے لگا کہ میں نے شہر کی طرح کی ایک چیز دیکھی ہے جو کبوتر کے برابر ہے۔ دور سے اس کو وہ کبوتر کے برابر دکھ رہا ہے۔ ہم نے ناخدا سے پوچھا کہ اس شہر کا کیا نام ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، میں نے اس شہر کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی میرا اس سمندر سے گزر ہوا ہے۔ کسی دوسرے سمندر پہ کسی دوسرے راستے کی طرف وہ چلے گئے، لیکن خدا کی طرف سے سلامتی کا حکم آ گیا ہے، اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ تم لوگ اس شہر میں جاؤ اور دیکھو کہ اپنا مال بیچ سکتے ہو کہ نہیں۔ اگر بیچ سکتے ہو تو بیچو، اور جو کچھ اس شہر میں ملے اسے اپنے ساتھ لے لو، اور اگر تمہارے لیے بکری کا کوئی امکان نہ ہو تو 2 دن یہاں ٹھہر کر اور راہ کی ضروریات لے کر چل دیں۔ ٹھیک ہے، اب ان تینوں بہنیں ہیں اور ان کے ساتھ کشتی پہ جو کشتی کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جہاز کے، وہ ان کے ساتھ ہیں۔ وہ سب لوگ خشکی پر اترے ہیں، نیا شہر ہے ان کے لیے، اور یا تو وہ اپنا سامان وہاں بیچیں گے، اگر نہیں بیچنے کا موقع ہوا تو پھر وہاں سے ضرورت کا سامان لے کر چلیں گے۔ اب ہم خشکی پر اترے اور ناخدا شہر میں گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اٹھو اور شہر میں جاؤ، اور جو خدا نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس کو تعجب کی نظر سے دیکھو اور اس کی ناراضگی سے پناہ مانگو۔ عجیب بات ہو گئی۔ ہم شہر کی طرف چلے، اور جب میں دروازے پر پہنچی تو میں نے بہت سے آدمی دیکھے جو ہاتھوں میں چھریاں لیے دروازے پر کھڑے ہیں۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو معلوم ہوا کہ ان پر تو خدا کا قہر نازل ہوا ہے اور وہ پتھر کے ہو کر رہ گئے۔ اب ہم شہر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سبھی کے سبھی خدا کے قہر میں مبتلا ہو کر کالے پتھر کے ہو گئے۔ نہ کوئی باشندہ وہاں باقی ہے، نہ کوئی آگ دکھانے والا۔ اس کو دیکھ کر ہم سب پر دہشت طاری ہوئی۔ تاہم ہم بازاروں میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ سودے کا مال رکھا ہوا ہے، حتیٰ کہ سونا اور چاندی بھی پہلے کی طرح ہی رکھی ہوئی ہے۔ ہم خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہو نہ ہو اس میں کوئی بھید ہے، اس لیے شہر کے راستوں میں منتشر ہو گئے، اور ہر شخص اپنے ساتھی سے جدا ہو کر سامان اور مال اور کپڑے جمع کرنے لگا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ تینوں بہنیں اور جتنے جہاز کا عملہ تھا وہ سب ادھر ادھر چلے گئے۔ اچھا جناب، اب میرا سنیے، میرا ماجرا، یعنی وہ جو چھوٹی بہن ہے وہ اپنا ماجرا سنا رہی ہے۔ میں قلعے کی طرف گئی اور دیکھا کہ وہ مضبوط بنا ہوا ہے، اور میں بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ سارے برتن سونے چاندی کے ہیں، اور ساتھ ساتھ میری نظر بادشاہ پر بھی پڑی، اور دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کے ملازم اور صوبیدار اور وزیر ہیں، اور اس کا لباس اس قسم کا ہے کہ عقل کو حیرت ہوتی ہے۔ جب میں بادشاہ کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے جس میں موتی اور جواہرات جڑے ہیں، اور اس کی پوشاک سونے کی ہے۔ اس کے جواہرات ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، اور اس کے ارد گرد 50 گورے غلام کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی بڑی زبردست محفل لگی ہوئی، لیکن سارے لوگ پتھر گئے۔ ٹھیک ہے، وہ اچھا جی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ دوسرے کمرے میں ملکہ ہے۔ ملکہ وہاں سو رہی ہے، اور اس کی پوشاک میں تازہ موتی جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے سر پر ایک تاج ہے جس میں طرح طرح کے نگینے بھی جڑے ہوئے ہیں، اور وہ گلے میں ہار اور لڑیاں پہنے ہوئے ہے، لیکن وہ بھی خدا کے قہر کی ماری کالا پتھر ہو کر رہ گئی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ دیکھیے اب آپ کیا اس میں جو ہے وہ
कहानी बन रही है आगे। वहाँ मैंने एक खुला हुआ दरवाज़ा देखा और मैं उस पर चढ़ गई, यानी ऊपर की तरफ ज़ीने पे। वो एक 7 मंजिला मकान था और बिल्कुल संगे मरमर का बना हुआ था और उसमें सुनहरा फर्श बिछा हुआ था। वहाँ मैंने एक तख़्त देखा जो सनोबर की लकड़ी का था और जिसमें मोती और जवाहरात और ज़मरुद के 2 अनार जड़े हुए थे, और उसके ऊपर एक छज्जा था जिसके पर्दे में मोती पुरोए हुए थे। मैंने देखा कि उस छज्जे के दरवाज़े से रोशनी आ रही है। मैं उसके ऊपर मज़ीद चढ़ी तो क्या देखती हूँ कि छज्जे के बिल्कुल बीच में एक छोटी सी कुर्सी के ऊपर बतख के अंडे के बराबर एक हीरा रखा हुआ है जो शमा की तरह रोशन है और जिसकी रोशनी चारों तरफ फैली हुई है, और तख़्त के ऊपर तरह तरह के रेशम बिछे हुए हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। मैंने ये सब देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं इधर उधर महल में चक्कर लगाने लगी और हैरानी की वजह से अपने आप को भूल गई और सोच में पड़ गई कि यहाँ तक कि रात हो गई। अब मैंने निकलने का इरादा किया तो बाहर जाने का कोई रास्ता न मिला और मैं रास्ता भूल गई। लिहाजा मैं उस कमरे में वापस आई जहाँ मोमबत्ती जल रही थी और तख़्त पर बैठकर लिहाफ ओढ़ लिया और कुरान की बाज़ आयतें पढ़ने लगी। मैंने चाहा कि सो जाऊं, लेकिन नींद ना आई क्योंकि मैं बेचैन थी। जब आधी रात हुई तो मैंने किसी शख्स को नहायत धीमी आवाज़ में कुरान पढ़ते हुए सुना। मैं खुश होकर आवाज़ की तरफ चली और एक कोठरी के पास पहुंची जिसका दरवाज़ा बंद था। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर से वो ऐसा था जैसे कि मस्जिद। इसमें एक मेहराब थी और बहुत सी कंदीलें जली हुई थीं, 2 मोमबत्तियाँ भी जल रही थीं। वहाँ एक हसीन जवान बैठा हुआ, उसके सामने रहल पर कुरान रखा है, रहल समझते हैं ना आप, और उसको पढ़ रहा है। मैं हैरान हो गई कि तमाम शहर वालों में से ये अकेला किस तरह बच गया। मैं अंदर गई और उसको सलाम किया। उसने नज़र उठाई और सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा कि मैं तुझे उस खुदा की किताब की कसम देकर जिसको तू पढ़ रहा है कहती हूँ कि तू मेरे सवाल का जवाब दे। जवान मेरी तरफ नज़र उठाए हुए था और मुस्कुरा रहा था और उसने कहा कि ए लड़की, तू अपने इस मकान में दाखिल होने का सबब मुझे बता, फिर मैं तुझे अपने इस शहर वालों का माजरा सुनाऊंगा। मैंने अपना किस्सा बयान किया तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर उसने कहा कि ए बहन ज़रा ठहर जा। ये कहकर उसने कुरान को बंद किया और उसे एक अतलस के जुज़दान में बंद करके ऊपर रख दिया। अतलस जो है वो कपड़ा होता है, सुनहरी कपड़ा, उसको जुज़दान में बंद करके रख दिया और मुझे अपने पास बिठाया। मैंने देखा कि वो 14वीं रात के चाँद की मानिंद है। उसका चेहरा और उसका जिस्म बहुत हसीन और मुलायम है। ठीक है, मैंने उसको देखा और मेरा दिल उसकी मोहब्बत में फंस गया। मैंने कहा मेरे सवाल का जवाब दे। उसने कहा बसर व चशम। फिर उसने कहा कि तुझे मालूम हो कि ये शहर मेरे बाप का शहर है और मेरा बाप वही है जिसको तूने कुर्सी पर बैठे देखा है और जो खुदा के कहर से काला पत्थर बन गया है, और वो मलका जिसको तूने छज्जे में देखा है वो मेरी माँ है। यहाँ के सब लोग आतिश परस्त थे, यानी आग की पूजा करने वाले, जो ज़बरदस्त खुदा को छोड़कर आग की परस्तिश करते थे और आग और रोशनी और साए और धूप और घूमने वाले आसमान की कसम खाया करते थे। मेरे बाप की कोई औलाद न थी और मैं उसकी आखिरी उम्र में पैदा हुआ। इसने मेरी तरबियत की और मैं बड़ा हुआ। मेरी खुशकिस्मती से हमारे यहाँ एक बुढ़िया थी जो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। असल में वो मुसलमान थी और दिल में खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखती थी, लेकिन ज़ाहिरन मेरे ख़ानदान के दीन पर चलती थी। उसकी परहेज़गारी और इफ़्फ़त की वजह से मेरे बाप को उस पर बड़ा भरोसा था और वो आए दिन उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करता था। ठीक है, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे उसके सुपुर्द किया और कहा कि इसे ले जा और उसकी तरबियत कर।
बुढ़िया ने मुझे ले जाकर इस्लाम की तालीम दी, मुझे कुरान हिफ्ज़ कराया और कहा कि सिवाय खुदा के किसी की पूजा मत करना। जब ये सब हो चुका तो उसने मुझसे कहा कि बेटा, इस बात को अपने बाप से छुपाना और उसको ख़बर न देना कि कहीं ऐसा ना हो कि वो तुझे कत्ल कर डाले। मैंने ये बातें अपने बाप से पोशीदा रखीं। थोड़े दिनों के बाद बुढ़िया फौत हो गई और शहर वालों का कुफ्र और बेदीनी और गुमराही बढ़ती चली गई। इसी हालत में उन्होंने सुना, एक दिन ऐसा हुआ कि कोई मनादी का मतलब ऐलान करने वाला, बिजली की कड़क की तरह ज़ोर से कह रहा है और दूर और नज़दीक वाले सब सुन रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, लोग आगे जो है ना ऐलान करते थे खड़े होकर। वो क्या कह रहा मनादी? ऐ इस शहर के बाशिंदों, आग की परस्तिश छोड़कर अल्लाह की इबादत करो जो मालिक और रहमान है। शहर वाले इससे डर गए और मेरे बाप के पास गए जो उस शहर का बादशाह था और कहने लगे कि ये डरावनी आवाज़ कैसी है जिसे सुनकर हमें दहशत होती है, डर लगता है। उसने कहा कि आवाज़ से मत डरो और खौफ ना खाओ और अपने दीन से ना फिरो, यानी उसने उसको ऐसी लिया, उड़ा दिया। मेरे बाप का कहना उनके दिल में बैठ गया और उन्होंने आग की परस्ती जारी रखी और उनकी गुमराही बढ़ती गई कि पहली आवाज़ सुने 1 साल हो गया, फिर वही मनादी दूसरी बार ज़ाहिर हुआ और उन्होंने उसे सुना, फिर तीसरे साल तीसरी बार, यानी हर साल में 1 बार वो मनादी आता और ये कहता कि अल्लाह की इबादत करो, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं रखता। यहाँ तक कि इनके ऊपर एक रोज़ तड़का होने के बाद आसमान से खुदा का कहर व गज़ब नाजिल हुआ और वो उनके चौपाए और मवेशी कहर में मुब्तला होकर सियाह पत्थर हो गए और उस शहर वालों में से सिवाय मेरे कोई ना बचा। जिस दिन से यह वाक़या पेश आया है, मैं उसी तरह नमाज और कुरान की तिलावत करने में मशगूल हूँ, मगर तन्हाई से उकता गया हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं दिल बहलाऊँ। ठीक है, तो ये उसने सारी बात बता दी। तो ये सुनकर मैंने कहा, ए जवान, अगर तेरा जी चाहे तो तू मेरे साथ बगदाद चल, आलिमों और फ़कीहों से मिल और अपने इल्म में इजाफ़ा कर, और अगर चाहे तो मेरे साथ शादी कर ले। ठीक है, ये इसने उसको कहा। तो फिर हम जब सवेरा हुआ तो हम उठे और ख़ज़ानों में गए और हल्की और कीमती चीज़ें अपने साथ ले लीं और किले से उतरकर शहर में आए। यहाँ हमने देखा कि ग़ुलाम और नाखुदा हमें ढूंढ रहे हैं। जब उनकी नज़र हमें पड़ी तो वो खुश हो गए। मैंने जो कुछ देखा था उनसे बयान किया और इस जवान का क़िस्सा और उस शहर पर खुदा का कहर नाजिल होने का सबब शुरू से आखिर तक सुनाया। ये सुनकर वो हैरान रह गए, लेकिन जब मेरी दोनों बहनों इन कुत्तियों ने मुझे और मेरे साथ इस जवान को देखा तो मेरे ऊपर हसद करने लगीं और तैश में आ गईं और पोशीदा मकरू फ़रेब करने लगीं। बहरहाल हम सब निकले और निकलकर कश्ती में सवार हुए और सब लोग अपनी अपनी कमाई पर खुश हो रहे थे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस जवान की थी। अब हम हवा का इंतज़ार करने लगे और जूँ ही मवाफ़िक़ हवा चली, हमने बादबान खोल दिए और हम रवाना हो गए। ठीक है, मेरी दोनों बहनें साथ थीं। इन दोनों ने मुझसे कहा कि बहन, इस खूबसूरत जवान का तू क्या करेगी? मैंने जवाब दिया कि मेरा इरादा है कि मैं इसे अपना शौहर बनाऊं। फिर मैंने उस जवान की तरफ मुखातिब होकर कहा, ए मेरे आका, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ, बशर्त ये कि तू मुखालिफत ना करे, और वो ये है कि जब हम अपने वतन बगदाद में पहुँचें तो मैं हरम की रस्म के मुवाफ़िक़ अपने आप को तेरी ग़ुलामी में पेश करूं और तू मेरा शौहर और मैं तेरी बीवी हो जाऊं। उसने कहा, बसर चशम। ठीक है, तो मैंने अपनी बहनों की तरफ मुखातिब होकर कहा कि मेरे लिए ये जवान काफ़ी है और जिसने जो जो चीज़ें हासिल की हैं वो उनकी मिल्कियत रहीं। उन्होंने कहा कि जो कुछ तूने किया ठीक है, लेकिन उनके दिल मेरी तरफ पोशीदा खोट में मुब्तला रहे। हवा मवाफ़िक़ थी और हमारी कश्ती चलती रही, यहाँ तक कि हम मखदूश समंदर से निकलकर मुनासिब समंदर में आ गए। ठीक है,
اور کچھ دنوں کے بعد بصرے کے قریب پہنچ گئے، لیکن ابھی ہم سمندر ہی میں تھے۔ رات کو جب سوئے تو میری بہنوں نے مجھے بستر سمیت اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور یہی حرکت انہوں نے جوان کے ساتھ کی، اور چونکہ اس کو اچھی طرح تیرنا نہ آتا تھا تو وہ ڈوب گیا، اور خدا نے اسے شہادت کا درجہ عطا کیا۔ کاش کہ میں بھی اس کے ساتھ ڈوب گئی ہوتی، لیکن خدا نے میری تقدیر میں سلامتی لکھی تھی اور میں بچ گئی۔ جب میں سمندر میں پڑی ہوئی تھی تو خدا نے میرے لیے ایک لکڑی کا تختہ بھیج دیا۔ میں اس پر چڑھ گئی اور لہروں نے مار کر مجھے ایک جزیرے کے کنارے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، باقی رات میں نے جزیرے پر ادھر ادھر چلتے گزاری۔ جب سویرا ہوا تو میں نے دیکھا کہ جزیرے کے پاس سے انسان کے قدم کے برابر چوڑا رستہ خشکی کو جاتا ہے۔ چونکہ سورج نکل چکا تھا تو میں نے اپنے کپڑے دھوپ میں سکھائے اور جزیرے کے کچھ پھل کھائے اور پانی پیا اور اس راستے پر چل پڑی۔ جب میں چلتے چلتے خشکی کے قریب پہنچی اور مجھ میں اور شہر میں 2 پہر کی راہ باقی رہی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کھجور کے درخت کے جتنا ایک موٹا سانپ میری طرف تیز بھاگتا چلا آ رہا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ دائیں بائیں گھومتا چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی زبان بالشت بھر لٹکی ہوئی ہے اور وہ مٹی اڑاتا چلا آ رہا ہے، اور ہاں اس کے پیچھے پیچھے ایک اژدہا لگا ہوا ہے، ایک چھوٹا سانپ ہے اور ایک بہت بڑا سانپ ہے جو اس پر حملہ آور تھا، اور وہ لمبا اور پتلا تھا۔ اسی اژدہے سے وہ سانپ بھاگ رہا تھا، یعنی آگے سانپ تھا اور پیچھے اژدہا تھا، اور دائیں بائیں پھرتا جاتا تھا کیونکہ اژدہے نے اس کی دم پکڑ لی تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور دوڑنے کی وجہ سے اس کی زبان لٹک پڑی تھی۔ مجھے اس سانپ پر بہت ترس آیا، اور میں نے ایک پتھر اٹھا کر بھاری سا پتھر اٹھا کر اژدہے کے سر پر دے مارا، وہ فوراً مر گیا۔ اب سانپ نے 2 بازو کھولے اور ہوا میں اڑ گیا اور میری نظر سے غائب ہو گیا۔ میں بیٹھ کر اس پر تعجب کرنے لگی، اور میں تھکی ہوئی تو تھی ہی، مجھے نیند آ گئی اور میں اپنی جگہ پر سو گئی۔ جب میں 1 پہر کے بعد اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے پاؤں کے پاس ایک لڑکی بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ یہ 2 کتیاں ہیں، اور وہ میرے پاؤں دبا رہی ہے۔ مجھے اس سے شرم آئی اور اس پر میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ بہن تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کتنی جلدی تو مجھ کو بھول گئی، میں وہی ہوں جس کے ساتھ تو نے بھلائی کی ہے اور نیکی کا بیج بو دیا ہے اور میرے دشمن کو قتل کیا۔ میں وہی سانپ ہوں جسے تو نے اژدہے سے بچایا۔ میں جنی ہوں، اور وہ اژدہا بڑا جن تھا اور میرا دشمن تھا۔ بغیر تیرے میرا چھٹکارا اس سے ناممکن تھا۔ جب تیری وجہ سے مجھے نجات ملی تو میں اب ہوا میں اڑ کر اس کشتی پر پہنچی جس میں سے تیری بہنوں نے تجھے پھینک دیا تھا، اور جو کچھ اس کشتی میں تھا وہ میں نے تیرے مکان میں منتقل کر کے کشتی کو ڈبو دیا اور تیری بہنوں کو کالی کتیا بنا دیا، کیونکہ جو کچھ تیرے اور ان کے درمیان پیش آیا تھا وہ سب مجھ کو معلوم تھا۔ جوان تو ڈوب چکا، یہ کہہ کر وہ مجھے اور دونوں کتیاؤں کو اٹھا کر لے گئی اور میرے مکان کی چھت پر ڈال دیا۔ میں نے دیکھا کہ جو کچھ مال کشتی کے اندر تھا وہ سب مکان کے بیچ میں پڑا ہوا ہے اور اس میں سے ذرا بھی ضائع نہیں ہوا۔ اس کے بعد سانپ نے مجھ سے کہا، سانپ کا مطلب وہ جو عورت ہے، تجھے ہمارے سردار سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نقش کی قسم کہ اگر تو ان میں سے ہر ایک کو روز 300 کوڑے نہ مارے گی تو میں آ کر تجھے بھی انہی کی طرح کر دوں گی۔ میں نے کہا بصر و چشم، اسی لیے اے امیر المومنین میں برابر انہیں اس قدر کوڑے مارتی ہوں اور ساتھ ساتھ ان پر ترس بھی کھاتی ہوں، کوڑے بھی مارتی ہوں اور انہیں لپٹا کر پیار بھی کرتی ہوں، اور انہیں بھی بخوبی معلوم ہے کہ ان کے مارنے میں میری کوئی خطا نہیں اور وہ میرا عذر قبول کرتی ہیں۔ یہ ہے میرا قصہ اور یہ ہے میری حکایت۔
اس پر خلیفہ کو سخت تعجب ہوا اور اس نے یہ پوری کہانی سنی، اور پوری کہانی سن کے وہ جو واقعہ تھا اس گھر کے اندر کہ وہ پہلے خوب کتیاؤں کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کا معاملہ، کوڑے مارنا اور پھر اس کو لپٹا کے پیار کرنا، تو یہ راز جو ہے وہ خلیفہ کے سامنے کھل گیا۔ لیکن اب یہ والا راز کہ وہ جو دوسری اس کے ساتھ عورت ہے اس کے بدن پر بہت سارے نشانات کیوں ہیں سزا کے، پٹائی کے، تو یہ نشانات کے لیے خلیفہ نے دوسری لڑکی سے کہا کہ تیرے جسم پر جو مار کے نشان ہیں ان کا کیا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو دوسری لڑکی کی کہانی ہے یہ ہم کل کی نشست میں انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔